بینندگان گرامی، این برنامه اطلاعاتی اخبار است که از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌گردد. در استودیو با شما مرجانه شریفова. امروز در دوره سفر کاری در ولایت سوغد اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ناحیه باباجان غفوروف تشریف آورده. در جمعیت سهامی گشوده به نام سیدخواجه اورونخواجه‌یف با روند پرورش زراعت و استحصال محصول کشاورزی در شرایط گرمخانه شناس شدند. سال روان در اساس دستور و هدایت‌های بی‌واسطه سرور دولت محترم امامعلی رحمان در جمعیت سهامی گشوده به نام سیدخواجه اورونخواجه‌یف باز 4 گرمخانه نو ساخته به استفاده داده شد که در آن خواجگیداران ضرورت گوناگون کشاورزی از قبیل پمیدور، بادرینگ، کبودی، گل‌های موسمی، کارتوشکا و شلغم کش نموده به خاطر گرفتن حاصل دلخواه زمین را ثمراناک و عاقلانه استفاده می‌برند. گزارش همکاران ما در این خصوص. روزی 5 فеврал اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفری کاری در ولایت سوغد به ناحیه باباجان غفوروف تشریف آورده در جمعیت سهامی گشوده به نام سیدخواجه اورونخواجه‌یف با روند پرورش زراعت و استحصال محصولات کشاورزی در شرایط گرمخانه شناس شدند. به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که از سال 2011 این جانب با سهم خواجگیداران 37 گرمخانه عنعنوی بنیاد گردیده در آنها کشت و پرورش نوع‌های سرحاصل قلفینه، پمیدور، بادرینگ، کارتوشکا، کبودی، لیمو و دیگر نمود زراعت به طور وسیع راه اندازی گردیده است و همساله دهقانان با استفاده از تجربه پیشقدم و رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی حاصل فراوان جمع‌آوری نموده در تامین امنیت عضوقواری سهم نظررس می‌گذارند. سال روان در اساس دستور و هدایت‌های بی‌واسطه سرور دولت محترم امامعلی رحمان در جمعیت سهامی گشوده به نام سیدخواجه اورونخواجه‌یف باز 4 گرمخانه نو ساخته به استفاده داده شد که در آن خواجگیداران زراعت گوناگون کشاورزی از قبیل پمیدور و بادرینگ، کبودی، گل‌های موسمی، کارتوشکا و شلغم کشت نموده به خاطر گرفتن حاصل دلخواه زمین را ثمراناک و عاقلانه استفاده می‌برند. هر یک گرمخانه در مساحتی از 4 تا 16 صد یک زمین بنیاد گردیده زراعت کشاورزی به طور معمولی پرورش کرده می شود و برای تأمین صفت خوبی محصولات و رویانیدن حاصل بلند معتدلی حرارت گرمخانه ها طریق سیستم گرمیدهی و نور آفتاب در همه موسم سال نگاه داشته می شود. در صورت معتدل گردیدن حرارت داخلی بالاپوش و اطراف آن گشوده خواهد شد. پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان هنگام شناسایی با جریان پرورش سبزوات بروقتی و فعالیت اهل زحمت به خواجگیداران جهت استفاده ثمراناک زمین و گرفتن حاصل زیاد دستور و توصیه‌های مفید دادند. همساله دهقانان این جمعیت از یک گرمخانه تا 3 مراتب حاصل جمع‌آوری می‌نمایند. تأکید گردید که در مساحت 1001 گرمخانه زیاده از 3000 بیخ نهال پمیدور شنانیده شده است و در دوام 4 ماه به حساب میانه تا 10 تن حاصل جمع‌آوری نمودن امکان دارد و بعد آن بادرینگ یا دیگر نمود زراعت کشت کرده می شود. نهال پمیدور و دیگر نمود زراعت را خودی خواجگیداران پرورش و آماده می کنند. ما پرورش لیمو، قلفینه، کبوتی، پمیدور و گل مشغول می باشیم و نیز کارتوشکا رو در گرمخانه پرورش می کنیم. امروز که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در این گرمخانه تشریف آوردند. در این گرمخانه پمیدور نوع دانتینو کشت کرده شده است که در مساحت 10 سوتیق 3000 بیخ کشت شده. جمع‌آوری حاصل میانه از هر یک بیخ 3.5 کیلو می باشد. در مجموع 900 سنتیمتر گرفتن امکانیت است. برای بنیاد نمودن این گرمخانه ها مبلغ زیاد خرج نمی شود. این به ما امکانیت می دهد که فایده رو بیشتر بیاریم. زحمتکشان جمعیت ما با دستور سپارش‌های پیشوای ملت از زمین 2، 3 تا 4 مراتب حاصل گرفتن کوشش و غیرت برده ایستاده‌اند. پرزیدنت مملکت تاکید می‌کنند که ما زمین ثمرناک استفاده بریم. وقتی که زمین ثمرناک استفاده شد، مردم با محصولات کشاورزی تامین می‌شوند. تأسیس گرمخانه‌ها هم برای مردم هم برای دهقانان منفعت آور است.
кишоварзони ҷамъияти саҳомии кушодаи ба номи Саидхоҷа Урунхоҷаев ҳамчунин дар замини кушод зери плёнка дар масоҳати 9 гектар картошка, 3 гектар сабзӣ, 1 гектар шалғам кишт карданд ва кор дар ин самт бо маром идома дорад. соли равон кишоварзони ҷамъият кишти картошкаро ба 100 гектар мерасонанд. бо тавсияи олимони кишоварзии вилоят ноҳия деҳқонони мо ҳамкорӣ бурда барои бисёртар фоида овардан ба даст кишти картошкаро зери плёнка намудаянд ки он ба деҳқони оддӣ фурсат медиҳад ки барвақттар ба бозор бароварда маҳсулоти худро фурӯшад. аъзо ва саҳмдорони ҷамъияти саҳомии кушодаи ба номи Саидхоҷа Урунхоҷаев ки 1650 нафарро ташкил медиҳанд, бо меҳнати пурмаҳсул дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла сабзавоти барвақтӣ дар шароити гармхона ҳама фасли сол фаъолияти назаррас дошта дар таъмини бозорҳои вилоят бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ саҳми фаъол доранд. соли 2020 хоҷагидорони ҷамъияти саҳомии кушодаи ба номи Саидхоҷа Урунхоҷаев аз гармхонаҳо 900,500 дона гули мавсимӣ, зиёда аз 35 тонна помидор, 5 тонна лимӯ ва 18,5 тонна бодиринг ҷамъоварӣ намуданд. саҳмдорони ҷамъияти мазкур аз дастгирии навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки барои 1 сол, яъне соли 2021 тамоми кишоварзони мамлакат аз пардохти андози ягонаи замин озод гардиданд, рӯҳбаланд шуда аҳлона заҳмат мекашанд ва бо мақсади фаровонии бозор ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро афзоиш мебахшанд. дар ҷамъияти саҳомии кушодаи ба номи Саидхоҷа Урунхоҷаев дар маҷмӯъ 2700 гектар замини корами обӣ мавҷуд аст. ҷои кори нағз, маоши хуб ки таъмин, ҳамин ба дастгириҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби оли Эмомалӣ Раҳмон соҳибкоронро дастгирӣ мекунанд. мо занҳои хонашин ба ҷои кори хуб таъмин шудем. ҳамарӯза мо ба нигоҳубинии ҳамин зироати кишоварзӣ машғул мешавем. мо заминро самаранок истифода мебарем, ҳам барои деҳқоно манфиат овар, ҳам ба дастархони мардум маҳсулотҳои тару тоза таъмин. нози помидор кардем, пас аз помидор гулҳои мавсимӣ мешинонем барои диёри мо обод намуданд. дар ин ҷо ҳамчунин маҳсулоти кишоварзие ки дар гармхонаҳои вилояти Суғд истеҳсол гардидааст ба намоиш гузошта шуд. таъкид гардид ки деҳқонони вилояти Суғд дар бунёди гармхонаҳо таҷрибаи ғанӣ дошта фаъолияти онҳо солтосол дар ин самти хоҷагидорӣ густариш меёбад. дар асоси татбиқи барномаи ислоҳоти кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020 дар ҳама шаклҳои хоҷагидории вилояти Суғд 459 гармхонаи хурду бузург бунёд гардида дар он истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба таври васеъ ба роҳ монда шудааст. давоми соли гузашта хоҷагидорони вилоят аз гармхонаҳо зиёда аз 1500 тонна маҳсулот аз ҷумла 852 тонна помидор, 223 тонна бодиринг ва 271 тонна лимӯ ҷамъоварӣ намуданд. дар соли равон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бунёди боз 36 гармхонаи наву замонавӣ ба нақша гирифта шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои зиёд намудани масоҳати гармхонаҳо, афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, истифодаи самараноку оқилонаи замин ва ҷорӣ кардани роҳу усулҳои нави парвариши зироат ба масъулони соҳа дастуру супоришҳои мушаххас доданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти унҷии ноҳияи Бобуҷонғафурови вилояти Суғд дар қитъаи 40-уми ҷамъияти саҳомии кушодаи ба номи Саидхоҷа Урунхоҷаев дар бунёди боғи интенсивӣ ва кишти картошкаи барвақтӣ иштирок намуданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо масъулин таъкид карданд ки бунёди боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ назар ба боғҳои анъанавӣ серҳосилу фаровон мебошад. аз ин рӯ дастур дода шуд ки майдони боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ дар вилояти Суғд зиёд карда шавад. 5 феврал дар деҳоти унҷии ноҳияи Бобуҷонғафуров асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қитъаи 40-уми ҷамъияти саҳомии кушодаи ба номи Саидхоҷа Урунхоҷаев дар бунёди боғи интенсивӣ ва кишти картошкаи барвақтӣ иштирок намуданд. тавре ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ҷамъияти саҳомии кушодаи ба номи Саидхоҷа Урунхоҷаев дорои 2700 гектар замини обӣ, 900 гектар майдони боғ ва 31000 гектар заминҳои лалмию чарогоҳ мебошад. аз масоҳати 900 гектар майдони боғот 710 гектарашро боғҳои ҳосилдиҳанда ташкил медиҳанд.
бо назардошти он ки майдони боғҳои кӯҳнашуда аз ҷиҳати иқтисодӣ самараи дилхоҳ ба бор намеоварданд, масъулин тасмим гирифтанд дар масоҳати 7 гектар боғи интенсивӣ бунёд намоянд. тибқи нақша дар боғи бунёдшаванда ниҳоли дарахтони гелос дар масоҳати 4 гектар, бодом дар 1 гектар ва зардолу дар масоҳати 2 гектар ки ба иқлими маҳал мутобиқ буда ҳосили хуб медиҳанд, шиёнда шудааст. дар асоси тавсеи мутахассисони соҳаи кишоварзӣ дар ин мавзеъ бо реҷаи 4/2/5 боғи нав бунёд карда шудааст ки дар ҳар 1 гектари он 1000 бех ниҳол истифода мегардад. бо мақсади афзун намудани ҳаҷми истеҳсолот ва баланд бардоштани сифати маҳсулот танҳо дар боғи гелос 1200 адад сутунпоя гузошта шудааст ки дар оянда барои кори техникаҳои кишоварзӣ низ бисёр муфид мебошад. дар ин ҷо 3 намуди дарахтони мевадиҳанда шинонда шудааст. ин дарахтон ниҳолҳои дарахтон аз давлатҳои хориҷӣ оварда шудааст. масалан герос аз Туркия оварда шудааст. бодом ҳам ҳамчунин аз Туркия оварда шудааст. ин ниҳолҳои қадпасти махсус пайвандҳои такпайвандҳои қадпаст пайванд карда шудааст ва навъҳои ҳозиризамонӣ барои ба хориҷа содирот кардан мувофиқ мебошад. дар 3 сол ин дарахтон аз 20 то 30 килограмми ҳосил дода метавонанд. ана худ ҳисоб кунед ки аллакай чиқадар аз соли 3-4 мо чиқадар аз ин 1 гектар чиқадар ҳосил гирифта метавонем. ани афзалияти якуми инҳо дар ин аст. дигар афзалияташ дар он аст ки сифатан инҳо хуб мебошанд, маззаашон хуб мебошад. ҳаҷми гелос масалан гирем 32 миллиметр мебошад. хеле калон, рангаш хушрӯз, сурх ва даруни мева ҳам сурх мебошад. хеле бозори хориҷа ҳам хеле мувофиқ аст. боғҳои суперинтенсивӣ ва интенсивӣ аз боғҳои анъанавӣ фарқияташ дар он аст ки чӣ хеле ки гуфтем дар ин ҷо аввал зичи ниҳолҳо зиёдтар аст. дар боғҳои анъанавӣ 150-200 бех мумкин шинондан. дар ин ҷо чӣ хеле ки дида истодем 1000 бех дар 1 гектар ҷойгир карда шудааст ва зуд ба ҳосилдиҳӣ оғоз мекунанд. аллакай дар соли 3 ҳосилдиҳӣ сар мекунад. анъанавӣ бошад дар солҳои 5-6 ҳосили на он қадар зиёд медиҳад. соли 2020 аз майдони боғоти ҷамъияти саҳомии кушодаи ба номи Саидхоҷа Урунхоҷев 2120 тонна меваҳои донакдор истеҳсол карда шудааст. соли сипаришуда дар ноҳии Бобоҷон Ғафуров дар масоҳати 143 гектар боғ ва 7 гектар токзори нав бунёд гардааст. маҷмӯан дар асоси барномаи давлатии рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар давоми солҳои 2016-2020 дар ин ноҳия 2663 гектар боғу токзори нав бунёду барқарор гардиданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо масъулин таъкид карданд ки бунёди боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ назар ба боғҳои анъанавӣ серҳосилу фоидаовар мебошанд. аз ин рӯ дастур дода шуд ки майдони боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ дар вилояти Суғд зиёд карда шаванд. боғдорӣ яке аз соҳаҳои асосии соҳаи кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷанбаи сердаромади соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб рафта барои таъмини амнияти озуқавории ҷумҳурӣ, ғанӣ гардондани сабади истеъмолӣ, таъмини корхонаҳои коркард бо ашёи хом, афзун гардондани имконияти содиротии мамлакат ва бо ҷои кори доимӣ таъмин намудани аҳолӣ мавқеи муайян ишғол менамояд. соли гузашта дар майдони 143 гектар боғи нав аз он ҷумла боз дар майдони 7 гектар токзори нав бунёд кардем. мана мувофиқи барномае ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардида буд барои солҳои 2016 ва 2020 дар ин марҳила мо дар майдони қариб ки 2600 гектар зиёд боғ токзорҳои нав бунёд кардем. аз он ҷумла мо ҳар солан қариб ки 200-250 гектар боғҳои кӯҳнаи мо барқарор карда истодем. 50-60 гектар токҳои кӯҳна барқарор карда истодем. мана имрӯз бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷамъияти саҳомӣ ба номи Саидхоҷа Урунхоҷаев барои бунёди 7 гектар боғи интенсивӣ асос гузошта шуд. мана ин ниҳолҳо навҳо аз хориҷи кишвар ворид карда шуданд. инчунин муҳаллил мебошанд. ин навҳо барои содиротӣ мебошанд. бунёди боғи интенсивӣ ва суперинтенсивӣ ин ба ҳозира
талаботи ҷаҳон ҷавобгӯ мебошад, мо бояд ин навъҳои боғро ва чунин намуди шинонидани дарахтонро мо бояд зиёд намоем. дар партави дастури супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади самараноку оқилона истифода намудани ҳар як ваҷаб замин дар байни қаторҳои боғи нави интенсивии ҷамъияти саҳомии кушодаи ба номи Саидхоҷа Урунхоҷаев кишти картошкаи барвақтӣ бароҳ монда шудааст. аснои бозид ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маълумот дода шуд, ки навъҳои тухмии картошкаи киштшуда Алладин ва Пикас буда, ҳосили онҳо дар аввалҳои моҳи май пухта мерасад. соли 2020 дар ҷамъияти саҳомии кушодаи ба номи Саидхоҷа Урунхоҷаев 2890 тонна маҳсулоти полезӣ аз ҷумла 1196 тонна картошка истеҳсол карда шудааст. маврид ба зикр аст, ки соли 2020 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории вилояти Суғд дар майдони 23099 гектар кишти картошка бароҳ монда шуда беш аз 512000 тонна ҳосил ҷамъоварӣ гардид. соли 2021 бошад кишти картошка дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ зиёда аз 30000 гектар дар назар дошта шудааст, ки нисбат ба соли сипаришуда 6100 гектар зиёд мебошад. албатта ҳамаи ин тадбирҳо ба хотири расидан ба яке аз ҳадафҳои олии ҳукумати мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ заминаи воқеъ мегузорад. дар асоси дастури супоришҳои ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо тасмим гирифтем, ки дар байни қаторҳои боғот картошки барвақтӣ кишт намоем. дар имрӯз дар хоҷагӣ мо зиёда аз 10 гектар кишти картошка гузаронда шуд, ки соли ҷорӣ дар нақша гирифтем, ки зиёда аз 100 гектар картошка кишт намоем. назди худ мақсад гузоштем, ки ҳар як ваҷаб заминро самаранок истифода буда амнияти озуқавории мамлакатро таъмин намоем. баъд аз ҷамъоварӣ намудани ҳосили картошка дар ин замин кишти такрорӣ гузаронда мешавад, аз ҷумла полезиё, сабзавот ва дигар намуди зироатҳои кишоварзӣ кишт намудан мешавад. интизор меравад, ки аз ҳар як гектар картошки кишт намудаамон зиёда аз 300 центнер ҳосил гирифта мешавад. дар расаи намоиши тухмиҳои соҳаи кишоварзӣ 42 намуди тухмиҳои ба маҳал мутобиқ ва серҳосил аз қабили гандум, ҷав, картошка, сабзӣ, шолӣ, лӯбиёгиҳо ва пунбадона ба намоиш гузошта шуд. бояд гуфт, ки ин намуди тухмиҳо пеш аз ҳама маҳаллӣ буда самараи хуб ба бор меоваранд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои боздид ба деҳқонону кишоварзон дастур доданд, ки бояд пеш аз ҳама тухмии зироатҳои ба маҳал мутобиқ ва дорои сифати баланд кишт карда шаванд, зеро риояи қоидаҳои агротехникӣ ва кишти тухмиҳои баландсифат омили асосии фаровонҳосилӣ мебошад. иқдом гирифтем, ки дар ҳамин ҷо боғҳои нави интенсивӣ бунёд кунем, барои он ки меваҳояш содиротӣ буда ҳосили бисёр медиҳад. аз боғҳое ки пештара бобоӣ буд, аз бобоҳо меросмондагӣ боғҳо ҳозир кӯҳна шуда то бола фарсуда рафта истоданд. ин методи наве ки мани боғи интенсивӣ шудааст, ин ниҳоят ҳосили дучанду сечанд медиҳад. албатта мо аз ҷаноби олӣ барои ин хел дастгириҳо, барои ин хел тавсияҳо мо албатта миннатдор. чӣ хел ки мебинед мана ҳама кор ба ҳозир чӣ хел ки мегӯянд ду даста часпидагӣ барои он ки аз андози замин озод кардани хоҷагоҳи кишоварзии ҷумҳурӣ ин як такони ҷиддӣ барои пешравии соҳаи кишоварзӣ буда. мана дидостон деҳқонҳо ҳамашон хурсанд вақташон чоқ шуда буромада кор карда истодаанд, мана боғҳои интенсивӣ кардосиянд. ин намуди ниҳолҳо баъд аз 3-4 сол барои содирот тайёр мешавад. солҳои охир ташаббусу дастгириҳои ҷаноби олӣ ба соҳаи кишоварзӣ ниҳоят дараҷа зиёд шуда истодааст. мо деҳқонон, иҷоракорон аз ин ниҳоят хурсанд, чунки мо ҳам соҳиби замин, ҳам техника мегирем, гӯем аз лизингҳо гирифта метавонем. тракторҳои нав пештара фарсуда шудагиҳош аз кор монда, мо диққат мекард, ҳозир мо тракторҳои нав кардем, мана хоҳем гирифта кор мекунем. зиндагии мо аз ҳисоби замин, аз ҳисоби пешрафти кори соҳаи хоҷи қишлоқ якла пешрафта, мана бозори мо фаровон, дастархони мо пур аз нозниъмат. мо аз ин аз ҷаноби олӣ ниҳоят дараҷа миннатдор. дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз растаи намоиши таомҳои миллии сокинони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров боздид ба амал оварданд. бонувони ҳунарманди ноҳия анвои гуногуни хӯрокҳои миллӣ аз қабили нон, санбуса, ҳалвоҳои сурх, сафед, маҳсулоти нонӣ, қаннодӣ, шириниҳои аз мева омода карда шуда ва ҳунарҳои қадимаи аҷдодиро ба маъраз гузоштанд. мардуми тоҷик халқи ҳунарманду ҳунарофар мебошанд, ки маҳсули дастони онҳо мақбули сайёҳони дохил ва хориҷи кишвар гардидааст. эълон гардани солҳои 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар эҳёи анъанаҳои неки ниёгон такони ҷиддӣ бахшид.
امروز من خیلی شاد هستم که در این چهاربین شرکت ورزیده ایستادم و امروز عید صده است. برای مردم ما این عید صده یک عید است که مردم از همه وقت آگاه میشوند که زمستان با بهار عوض شده ایستاده است و امروز همه محصولات های دستی زنان ناحیه باباجان غفوروف در اینجا پیش آورده شده است، زیرا که با ابتکار اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سال 2019 سال 2021 سال رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردید که این برای هنرمندان یک تکان جدی بخشید و امروز زنان و دختران ما در خانه ها نشسته همه هنرمندی خود را رواج داده ایستادند، از جمله پخت و پز. من در اینجا گرد آورده شدن آن محصولاتی که همه وطنی هستند. من امروز ما میبینیم که جناب عالی محترم امام علی رحمان با هنرمندی زنان ما بهای بلند دادن که این باز افتخار ما است و ما کوشش میکنیم که دوچند باز مهنت کنیم و هنر پزندگی خود را و هنرمندی خود را باز هم رواج و رونق دهیم. در ناحیه باباجان غفوروف بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی و سازندگی خوب به راه مانده شده با مرام ادامه دارد. امروز ما خوشبخت از آن هستیم که در ناحیه با تشریف جناب عالی محترم امام علی رحمان یک چند باغ‌های اینتنسیوی بنیاد گردیده ایستاده است. امروز ما در روزهای تجلیل عید صده قرار داریم که در یکی از باغ‌های اینتنسیوی ناحیه امروز مردم ما با یک خرسندی و خوشبختی قرار دارند. شماره زیادی اهالی ناحیه با جای کاری دائمی فرا میگیرند و محصولات وطنی باز هم بسیارتر استحصال میگردد و زنان و بانوان ما نیز با جای کاری تامین شده برای رشد نمودن هنرهای مردمی در این موضع برای آماده نمودن و پختن طعامهای ملی و برای مرد دهقان قوت بخشیدن آنها همراهی دارند. با ابتکار و دستور و سپارش های جناب عالی عید صده باز از نو احیا شده ایستاده است و در تمام منطقه های جمهوری عید صده با تیاری خوب برگزار گردیده ایستاده است و مرد دهقان برای کشت و کار با ثمر خویش میان را محکم بسته امروز به کار خود آغاز نموده ایستاده است. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با هنری کدبانه‌های دهات ناحیه باباجان غفوروف بهای بلند داده آموزانیدن و از خود نمودن هنرهای مردمی را برای نسل‌های آینده مهم ارزیابی کردند. امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در دوره سفر کاری به ولایت سوخت در ناحیه باباجان غفوروف در جشن صده اشتراک نمودند. پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان را در صحن چایخانه مؤسسه دولتی قصر ارباب که مکان اساسی تنتنه‌های جشنی به افتخار تجلیل عید باستانی انتخاب شده بود، ساکنان ولایت با صمیمیت خاصه استقبال گرفتند. در تنتنه‌های عیدانه اهل زحمت ولایت سوخت اشتراک کرده دستاورد مهنتی و محصول دسترنج خود را به نمایش گذاشتند. گزارش همکاران ما. 5 فوریه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مقصد اشتراک در جشن صده به ناحیه باباجان غفوروف ولایت سوخت تشریف آوردند. با فروغ مهر بخشا پیشوای معتبر بر سعادتگاه این جنت مکان شاد آمده. سی بهار سبزی استقلال شد آغاز نک، یافت اقبال دیگر این بستان شاد آمده. شد منور عیدگاه جشن زیبای صده، بر فروزان آتش گرمی زمان شاد آمده. خوش آمدید پیشوای معظم ملت به جشن صده. سلامت باشید. شما را مبارک باشید. پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان را در صحن چایخانه مؤسسه دولتی قصر ارباب که مکان اساسی تنتنه‌های جشنی به افتخار تجلیل عید باستانی انتخاب شده بود، ساکنان ولایت با صمیمیت خاصه استقبال گرفتند. به تاکید سرور دولت صده از زمره جشن‌های ملی ما بوده اساساً به کشاورزان ربط دارد، زیرا مرد دهقان با تجلیل این عید نیاگان به کشت و کار بهاری آمادگی می‌بیند و 6 سال است که در سراسر کشور برگزار کرده می شود. صده با فضیلت‌های نیکش از نزدیک آمدن فصل بهار و فرارسی نوروز مژده می‌رساند.
дар тантанаҳои идона аҳли заҳмати вилояти суғд иштирок карда дастоварди меҳнатӣ ва маҳсули дастранҷи худро ба намоиш гузоштанд. иштироки васеъи сокинон дар ҷашни сада гувоҳӣ аз арҷгузории мардум нисбат ба иди бостонӣ мебошад. ин ид ки дар аҳди қадим махсусан замони сомониён бо шукӯҳу шаҳомати хос истиқбол гирифта мешуд, дар даврони соҳибистиқлолӣ рукну оинҳои он аз нав эҳьё гардид ва халқи тоҷик онро бо ифтихору сарфарозӣ таҷлил менамоянд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузории чунин ҷашнҳои оммавии бошукӯҳро ки таи солҳои охир дар мамлакат ба ҳукми анъана даромадааст, нишонаи иттиҳоду сарҷамъӣ ва ҷонибдории сокинони шарафманд аз сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурӣ арзёбӣ намуданд. зимни тамошои намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба натиҷаҳои фаъолияти аҳли заҳмат ва дастовардҳои бузурги меҳнатии онҳо баҳои баланд дода, рушди соҳаи кишоварзиро омили муҳими таъминкунандаи амнияти озуқаворӣ арзёбӣ карданд. дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли мева ва содироти он ба хориҷи мамлакат, дар хоҷагиҳои боғпарварии вилоят соли сипаришуда иловатан 657 гектар боғу тогзори нав бунёд карда шудааст ва ҳаҷми истеҳсолот сол то сол зиёд карда мешавад. давоми як соли охир дар ҳудуди вилоят 207 гектар боғҳои интенсивӣ бунёд гардидааст ки ин қадами устуворе дар самти рушди соҳаи боғпарварӣ ва истеҳсоли меваи аз лиҳози экологӣ тозаю табиӣ дар мамлакат мебошад. дар намоишгоҳ аз ҷониби кормандони иттифоқи ҷамъиятҳои матлубот намоиши маҳсулоти нонӣ ташкил гардида, корхонаҳои хӯроквории вилоят навъҳои гуногуни шириниҳоро ба маъраз гузоштанд. дар намоишгоҳи идона аз ҷониби ассотсиатсияи занбурпарварони вилояти суғд асали хушсифати табиӣ пешниҳод гардид. ба иттилои масъулон бо дар назардошти зиёд будани талаботи аҳолӣ ба асал, ҳамасола дар хоҷагиҳои занбури асалпарварӣ оилаҳои занбур зиёд ва ҳаҷми истеҳсол низ ба маротиб боло бурда мешавад. зимни суҳбат бо занбурпарварон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд ки бо ворид кардани зотҳои серҳосили занбури асал оилаҳои онро афзоиш дода, истеҳсоли асалро ҳам барои содирот ва ҳам барои таъмини бозори дохилӣ бештар намоянд. ба ақидаи занбурпарварон бо татбиқи барномаҳои давлатӣ ва дар ҳамин замина муқаррар намудани имтиёзҳо барои фаъолияти пурсамар, шумораи оилаҳои занбур ва истеҳсоли асали аз ҷиҳати экологӣ тоза, ки имрӯз дар бозори дохил ва хориҷ талабот ба он бештар аст, зиёд гардида, дар ноҳияҳои кӯҳистон мардум ба ин шуғли манфиатовар бештар машғул мешаванд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз фаровонии маҳсулоти асал, тарбузу харбуза, ангур, помидор ва дигар навъҳои меваю сабзавот ва полизию лӯбиёгиҳо ки аксаран маҳсулоти содиротӣ мебошанд, изҳори қаноатмандӣ намуда, таъкид доштанд ки истеҳсоли чунин маҳсулот ва коркарди он дар корхонаҳои саноатӣ бояд афзун гардад ва аз ин ҳисоб иқтидори содиротии ҷумҳурии Тоҷикистон боло бардошта шавад. хоҷагиҳои тухмипарварӣ, институти зироаткории академияи илмҳои кишоварзӣ ва корхонаи воҳиди давлатии тухмиҳои Тоҷикистон дар вилояти Суғд дар ҷашни сада навъҳои гуногуни тухмиро ба намоиш гузоштанд. мусаллам аст ки навъҳои тухмии маҳаллӣ ки ба иқлим мутобиқанд, ҳосилнокиашон баланд аст. истифодаи васеъи тухмии босифати ватанӣ ва риояи қоидаҳои агротехникӣ дар вақти кишту парвариши маҳсулоти кишоварзӣ ба он боис мегардад ки хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳосили дилхор оёнда дар баробари таъмини бозори истеъмолӣ даромади хуби иқтисодӣ ба даст оранд. дар гӯшаи дигари намоишгоҳ кормандони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали вилояти Суғд неъматҳои табииро муаррифӣ намуданд. муассисаи мазкур дар баробари ҳифзи олами ҳайвоноту наботот ба ҷамъоварӣ ва коркарди гулу гиёҳҳои шифобахш ва меваҷоти кӯҳсор машғул мебошанд ва имрӯз дастовардҳои худро ба маъраз гузоштанд. номгӯи зиёди ниҳоли дарахтони ороишии ҳамешасабз аз тарафи раёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти Суғд муаррифӣ карда шуд. сарвари давлат зимни шиносоӣ ба таҷриба ва фаъолияти самарабахши аҳли заҳмати вилоят аҳсан гуфта, иштироки онҳоро дар ҷашни сада барои рушди минбаъдаи бахшҳои гуногуни соҳаи кишоварзӣ муҳим арзёбӣ намуданд. ба андешаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон танҳо бо меҳнати ҳалолу фидокорона
و اجرای اقدام‌های با برای حکومت جمهوری ما می‌توانیم به تطبیق یکی از هدف‌های استراتژی مملکت تامین امنیت آذوقه‌واری برسیم و با این واسطه سطح زندگی مردم را بهتر نماییم. کشاورزان صاحب تجربه ولایت سوخت ضمن صحبت‌های صمیمی با پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ابراز نمودند که با شرافت مصلحت و توصیه‌های سودمند راهبر عاقل و غمخوار بابت استفاده با ثمر هر قطعه زمین خصوصا زمین‌های نزد حولگی و پرزیدنتی سطح و صفت زندگی ساکنان به مراتب بهتر شده در عائله‌ها به مقدار ضروری محصولات غذایی ذخیره کرده می‌شود. در جشن صده امساله که در صحن چایخانه مؤسسه دولتی قصر ارباب با شکوه و شهامت بلند تجلیل گردید، نمایش تکنیک و تجهیزات کشاورزی تشکیل کرده شد. جشن صده برای خواجگیداران ناحیه‌های شهرستان و دیوشتیچ ولایت سوخت خاطرمان و فراموش نشونده باقی میماند. زیرا ده‌ها عدد تکنیکای نو و زمانوی کشاورزی از طرف پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با آنها تحفه کرده شد. نمایندگان فیلیال سوختی انستیتوت باغداری و سبزوادکاری اکادمی علم‌های کشاورزی جمهوری تاجیکستان به شکل دراری درست نهال درختان میوه‌دهنده را نمایش دادند. نهال ده‌ها نمود درخت حاصلده که اکثر آنها نوهای محلی میباشند به معرض گذاشته شد. جشن صده واقعا به عید حقیقی کشاورزان، دهقانان و در مجموع اهل زحمت تبدیل یافت. آشپزان ماهر و کدبانوان از شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت هنر والای خود را معرفی کرده در دک‌های بزرگ حجم 1 تن آش پلو و 1 تن حلوا آماده کرده پیشنهاد نمودند. برای شادی و فرح اشتراکداران گروه هنرمندان خوش‌سلیقه ولایت نمایش تئاتری کنانیده شده را به افتخار جشن صده پیشنهاد حاضرین گردانیدند. صحنه‌های جالب و دیدنی از روزگار نیاگان ما با مقصد تجلیل این جشن نور و گرمی در سطح بلند تهیه و پیشنهاد شد که دلیل واقعی عید قدیمه و تاریخی بودن صده را بازگو می‌کرد. در دایره سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی و به افتخار جشن صده هنرمندان چیره‌دست و صاحب ذوق 18 شهر و ناحیه ولایت سوخت محصول دسترنج خود را به نمایش گذاشته در گوشه‌های علاهیده دستاوردهای مهنتی خود را به طور شایسته معرفی کردند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از اشتراک آنها در جشن باشکوه صده اظهار قناعتمندی نمودند. سرور دولت جهت دستگیری هنرمندان و رشد و رونق بیشتر هنرهای مردمی به مسئولان دستور دادند که تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در همه شهر و ناحیه‌ها بنیاد کارگاه و گوشه‌های فروش ارمغان و نمونه‌ها از هنرهای مردمی را تأسیس داده برای فعالیت وسیع هنرمندان شرایط ضروری فراهم آورند. هدف از راه‌اندازی این اقدام تشویق و ترغیب فرهنگ روزگارداری، احیا و رشد عنعنه و سنت‌های مردمی میباشد. در جشن صده کشاورزان ولایت سوخت محصولات گوناگون کشاورزی از جمله زراعت‌های غله‌دانگی، سبزیجات و پالیزی، 7 نوع کارتوشکای محلی، نهال درختان آرایشی و سایه‌افکن را به نمایش گذاشته با افتخار و سرفرازی این عید نیاگان را در سطح بلند تجلیل نمودند. واقعاً جشن صده روز ارزش‌گذاری و عزت و احترام نهادن به نور و گرمی، رو آوردن به روشنی، رمز مهر و محبت و دوستی و رفاقت می باشد که از جانب مردم شرفمند تاجیک با رعایت تمام سنت و عنعنه‌های خاص اجرا می گردد. رشد ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی و در دوره اقدام‌های سازنده مرحله به مرحله بهتر نمودن سطح زندگی اهالی در سیاست پیشگرفته رهبریت عالی دولت و حکومت مملکت مقام اول را کسب می‌نماید. امروز در دوره سفر کاری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با ولایت سوخت در شهر استرافشان انشاءات تعیینات گوناگون مورد استفاده قرار داده شد. گزارش همکاران ما در این خصوص. در دایره سفر کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به ولایت سوخت در جماعت دهات قلعه بلند شهر استرافشان یک میدانچه ورزشی زمانوی ساخته مورد استفاده برای قرار گرفت. میدان ورزشی بالا پوشیده با سهم صاحبکاران محلی فردوس حسنوف و احمد خوجه حیدرов در یک مدت کوتاه بنیاد گردیده است. زیاده از 500 نفر ورزشکاران این دهات در این تالار ورزشی تمرین خواهد کرد. البته اقتباس از پیام پیشوای معظم ملتمون که روز 26 راه گشت گفتنی هستم که من بعد ما به استعدادهای جوان
ин баъд барои ташаккулу тарзи ҳаёти солим, барои ривоҷу равнақ додани варзиш дар тамоми қаламравии ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти хоса ва ҷиддӣ хоҳем дод. аз ин толори варзишӣ ки соҳибкорон ҳасану фирдавсҷон ва ҳайдаров аҳмадхоҷа барои ҷавонон, барои варзишгарон як толори варзишии барҳаворо барои мо сохта аз ҳисоби худ ба истифода доданд. бо боварии комил гуфта метавонам ки бо тамоми ҳастиямон тамрин мекунем, ҷидду ҷаҳд мекунем ки оянда аз ин толори варзишӣ чемпионҳо бароянд, дар тамоми миқёси вилояту ҷумҳурӣ ва берун аз он парчамбардори миллату меҳан бошем. таъкид ба маврид аст ки дар деҳаи қалъаи баланд то ба имрӯз чунин иншооти замонавӣ мавҷуд набуда, бунёди варзишгоҳи мазкур барои ҷавонону наврасони деҳа имконияти машқу тамринро даст медиҳад. майдончаи варзишии мазкур мутобиқ ба талаботи замон сохта шуда, аввалин иншооти варзишии ҷавобгӯ ба талаботи стандартӣ дар деҳаи қалъаи баланд мебошад. ҳамин иншоот дар деҳа мавҷуд набуд, мо мана соҳибкорон ташкил кардем. این انشاءات بر خاطر جوانان تشکیل کرده شد. حرکت میکنیم که دیارمون آباد کنیم. در شهری استرافشان تا به امروز 295 انشاءات ورزشی فعال بوده. تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی بنیاد 8 عدد چنین انشاءات به نقشه گرفته شده است. ورزشگاهی بنیاد گردیده برای دوستداران ورزش، مخصوصا جوانان و نورسان دهه قلعه بلند امکانیت می‌دهد که به دستاوردهای نمایان نائل شده در عرصه جهان پرچمبرداری با افتخار دولتی صاحب استقلالمان باشند. در مجموع امروز در شهر استرافشان 1654 نفر ورزشکار کسبی استفاده از انشاءات ساحوی به نسل نو سبق می‌دهند. از جمله در دهه قلعه بلند شهر استرافشان هواداران و دوستداران ورزش زیاد بودند. نمودهای ورزشی والیبال، فوتبال، بوکس و کاراته دو معمولند. بنیاد و استفاده دهی انشاءات ورزشی امکانیت می‌دهد که دوستداران بازی‌های فوتبال منتظم در همه فصل سال مسابقه و چهاربینی‌های دیگری ورزشی را در میدانچه ورزشی ریایی طلبات و معیارها گذرانند. امروز در تمام منطقه شهر استرافشان نیز اوید ساخته با استفاده دادن انشاءات ورزشی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان بسیار کارها به انجام رسانده شده ایستاده است که این یک تکان جدی برای آمادگی ورزشکاران شهر استرافشان به مسابقه‌های بالانفوذ یک الهام نجیب می‌بخشد. باید قید نمود که در شهر استرافشان تدبیرهای بنیادکاری و آبادانی از جانب صاحبکاران، سخاوتپیشگان و با اقدام ساکنان دهه‌های علاهیده جریان داشته باشندگان شهر به استقبال سزاوار 30 سالگی استقلالیت دولتی کمر همت بستند. ادامه اخبار. در آگهی نظارت مواد نشأه‌آوری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در دوره برگزاری یک چهاربینی فعالیت این نهاد نظارتی در دوام سال 2020 نتیجه گیری کرده شد. همکاران ما در این خصوص گزارش می‌دهند. تحلیل فعالیت مقامات حفظ حقوق جمهوری تاجیکستان در سمت مبارزه با معاملات غیرقانونی مواد نشأه‌آور نشان می‌دهد که سال 2020 در جمهوری همگی 700 جنایت آشکار و به قید گرفته شده است که آن نسبت به سال روان 20% زیاد میباشد. در نتیجه آشکار جنایت‌ها در سال 2020 از جانب مقامات حفظ حقوق و ساختارهای قدرتی جمهوری از معاملات غیرقانونی 2 تانه و 425 کیلوگرم مواد نشأه‌آور مصادره کرده شد که نسبت به سال 2019 48% زیاد می باشد. بنا به گفته مسئولین همزمان در این دوره از معاملات غیرقانونی 183 کیلوگرم مواد نشأه‌آور از جمله 19 کیلوگرم گرائین، 95 کیلوگرم افیون، 40 کیلوگرم حشیش، 15 کیلوگرم بانکدانه و 15 کیلوگرم ماده های پسیخوتروپی و سخت تاثیر در نمود خوکه و 2195 عدد حب‌های سنتتیکی مصادره گردیده است. گرچند در این دوره در مجموع مصادره مواد نشأه‌آور از روی مقدار کم شده باشد هم، اما مصادره ماده‌های پسیخوتروپی سنتتیکی که به سلامتی انسان خطری بیشتر دارد 15 کیلوگرم را تشکیل داد که نظر به سال گذشته 9 کیلوگرم زیاد می باشد.
امروز در دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه نشست مطبوعاتی دایر گردید. در نشست خبری گفته شد که دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه در دوره 160 سازشنامه با چند دانشگاه و دانشکده‌های عالی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل و آسیا و اروپا و ساختارهای علم و معارف فدراسیون روسیه همکاری دارد. سال 2020 با دانشگاه‌های فدراسیون روسیه، قرقیزستان، چین، اندونزیا و لاتویا باز 7 سازشنامه دیگر جهت تحقیق همکاری‌ها به امضا رسانیده شد. به حالت سال 2020 شماره عمومی دانشجویانی که از خارج کشور در این مؤسسه عالی تعلیمی به تحصیل فرا گرفته شدند 389 نفر را تشکیل می‌دهد که از 9 دولت دنیا جلب شدند. در دوران صاحب استقلالی به رشد ساحه معارف توجه زیاد ظاهر گردیده امکانیت و شرایط تحصیل در همه زمینه‌ها بهتر کرده می شود. در دوره تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری در دانشگاه دولتی باختر به نام ناصری خسرو ساختمان انشاءات معاصر ادامه داشته برای دسترسی بیشتر دانشجویان به تکنولوژی معاصر تعلیمی تدبیرهای ضروری اندیشیده می شود. گزارش همکاران ما. در برابر تعمیر و نوسازی و مجهزگردانی اتاق و صنفخانه‌های تعلیمی با اشیا و تکنولوژی معاصر امروزها ساختمان بینای اساسی دانشگاه دولتی باختر به نام ناصری خسرو نیز با سرعت جریان دارد. انشاءات اساسی 11 آشیانه بوده در موضع کالج آموزگاری دانشگاه ساخته می شود و دارای 2 بینای 7 آشیانه، 1 بینای 9 آشیانه و 1 بینای 3 آشیانه نیز می باشد. معارف در سیاست حکومت و دولت جمهوری تاجیکستان در جای اول می ایستد. این را ما در فعالیت هماریزی حکومت می بینیم. در ترقیات ساحه معارف خدمت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به نهایت کلان و نظررس می باشد. کارهای ساختمانی در انشاءات با جلب متخصصان وطنی به طور شبانه روزی جریان دارد. این زمان کارهای آرماتوربندی و بتونخوابانی از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود صابرسم انجام داده شده ایستاده است. این بنا را پژوهشگاه لایحه‌کشی سنی تیار کرده. پودرچی باشد جدی‌مم صابرسم است. آغاز کار ایمای اپریل سال گذشته سر شدگی من تا امروز کارهای ساختمانی رفته ایستاده است. کارگرها در 2 بس کار میکنند. بینای اساسی دانشگاه دولتی باختر به نام ناصری خسرو در زمینه سیاست معارف پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مطابق به طلبات زمان بنیاد کرده می شود. مورد ذکر است که دانشگاه دولتی باختر به نام ناصری خسرو در مدت 42 سال فعالیت صدها متخصصان ساحه مهم خواجگی خلق مملکت را آماده کرده است. این زمان در دانشگاه مذکور 12 فاکولتت، 59 اختصاص و 47 کافدرا موجود بوده 659 نفر آموزگار به تعلیم و تربیت محصلین مشغولند. برای آماده نمودن دانشگاه به سال نو تحصیلی 2020-2021 مسئولین تدبیر اندیشی کرده 10 بینای تعلیمی و دیگر اینفراساختور دانشگاه را تعمیر نموده برای در یک بست به تحصیل فرا گرفتن 8000 دانشجو امکانیت مساعد را فراهم آورده اند. دانشگاه دولتی باختر به نام ناصری خسرو دارای پایگاه مستحکم مادی و تعلیمی معاصر، اقتدار پرقوت علمی و آموزگاری و تحقیقاتی و اینواسیونی میباشد. برای بلند برداشتن ملکه کسبی آموزگاران و وسیع نمودن جهانبینی دانشجویان، مسئولین دانشگاه دولتی باختر به نام ناصری خسرو با بیش از 40 مؤسسه تحصیلات عالی کشورهای خارج همکاری را به راه مانده. مسئولان دانشگاه در دایره دستور و سپارش‌های رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان با درک مسئولیت برداشت داشته و حس بلند ملی برای تعلیم و تربیت نسل آینده‌ساز وطن تلاش دارند. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. خیر سلامت باشید.